जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे तृतीय श्रेणी भाषा महक एक बहिर केही नुहेता सरी पद्यटी आकृति करिबा एवं आलोचना करिबा ताकू भल भाबरे बुझिबा। चलंतु आरंभ करिबा। आज विषय केही नुहेता सरी। फूल परी मु कोमल हेबी हसिबी सदा बेले भास भितरी खुशी मु देबी सभिंकु काले काले कोइली परी मिठा स्वर रे कहिबी कथा सदा दुख देबिनी काहारी मने आसु विपद बाधा पहाड़ सम स्थिर मनरे करिबी सबो काम देश सेवारे जीवन देवी रखिबी तार नाम नदी पराए आगेई जीवी करिबी जनहित दुखी ओठरे हस खेलाई हेबी मु तार मित परर हित करई जिए आपणा लोक परी सिए तो एका संसारे सार केही नुहे ता सरी केही नुहे ता सरी। एबे आमे गीतटा को तो पढ़ी देले यार भावार्थ को बुझिबा एवं कष्ट शब्द गुड़िकर अर्थ जानिबा। केही नुहे ता सरी अर्थात ताहा समान केही नुहे, काहा सहित समान केही नुहे तार उत्तर ए गीत रे रहिछि। फूल परी मु कोमल हेबी हसिबी सदा बेले बास भितरी खुशी मु देबी सभिंकु काले काले। मु फूल परी कोमल हेबी एवं सबु बेले खिली खिली होई हसुथिबी। बास भितरी, बास अर्थात बासना। पिले माने बासर तीन प्रकार अर्थ अछि। प्रथम बास बासना, एटा जेमति लेखा हिची जे फूलर बास केड़े मनोहर। आउ गोटे बासर अर्थ हेउछि वस्त्र, देहरे रख शीतबास। गोटे आमे पढ़िचे जोटा ऋतु एवं मास कौड़ी को नहीं जो गीत रही मधुसूदन रावकर देहरे शीतबास व्यवहार करू। आमे शीत दिने शीतबास व्यवहार करू। तार पिंधिबा पई बास खंडिए भी नहीं। बास माने इठी वस्त्र। आउ गोटे बास कोन ना रहिबाकू तार बास खंडिए नहीं। बास माने घर, बासगृह। तेणु ये कौन कहुई फूल परी मु कोमल हेबी हसिबी काले काले हसिबी सदा बेले। फूल परी मु कोमल हेबी हसिबी सदा बेले। मु फूल परी कोमल हेबी एवं सबु बेले हसुथिबी। बास भितरी खुशी मु देबी सभिंकु काले काले। मु समस्तंको मोर बासना वितरण करी खुशी बांटीबी सबु बेल पई। कोइली परी मिठा स्वर रे कहिबी कथा सदा दुख देबिनी काहारी मने आसु विपद बाधा। मु कोइली परी मिठा स्वर रे कथा कहिबी सबु बेले, सदा माने सर्वदा बा सबु बेले। दुख देबिनी काहारी मने आसु विपद बाधा। जेते विपद जेते बाधा आसिले मध्य मु काहार मनरे दुख देबी नाही। पहाड़ सम स्थिर मनरे, पहाड़ परी स्थिर मनरे सबु काम को करिबी। पहाड़र अन्य ना होची अचल। पहाड़र अन्य ना अचल तार कारण कोन पिले माने? कारण हेउची पहाड़ चल प्रचल हुएनी। पहाड़ चल प्रचल हुएनी, से स्थिर। सेमती एठी कवि कौन कहउचंती ना मु पहाड़ सम, पहाड़ परी, पहाड़ सहित समान भावरे पहाड़ भली स्थिर हेबी। स्थिर मनरे सबु काम करिबी। देश सेवारे जीवन देबी रखिबी तार नाम। देशर सेवा पारे मु मोर जीवन को उत्सर्ग करिबी, जीवन को दान करिबी एवं देशर ना रखिबी।
ନଦୀ ପରାଏ ଆଗେଇ ଯିବି କରିବି ଜନହିତ, ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ପିଲାମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, କି ମହାନ ବାଣୀ ଏହା ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛି, କି ମହାନ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆମେ ମାନେ ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ନଦୀ ପରାଏ ଆଗେଇ ଯିବି, ନଦୀ ପରି ମୁଁ ଆଗେଇ ଯିବି, କରିବି ଜନହିତ, ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବି, ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ତାର ଓଠରେ ହସ ଖେଳେଇ ମୁଁ ତାର ମିତ ହେବି, ତାର ବନ୍ଧୁ ହେବି, ଦୁଃଖୀ ମନରେ ସୁଖ ଭରି ଦେଇ ତାର ବନ୍ଧୁ ହେବି, ଦୁଃଖୀକୁ ଆପଣାର କରିବି। ପରର ହିତ କରଇ ଯିଏ ଆପଣା ଲୋକ ପରି, ସିଏ ତ ଏକା ସଂସାରେ ସାର, କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି, କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି। ପରର ହିତ, ଯିଏ ପରର ହିତ କରେ, ଯିଏ ପର ବା ଅନ୍ୟର ହିତ ବା ଉପକାର କରେ, କେମିତି ନିଜ ଲୋକ ଭଳି। ଆମେ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଲୋକ ଭଳି ଆମେ ତାର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କା ସଂସାରରେ ସାର ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ବଡ଼ ବା ମହାନ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି କରିଥାଏ, ସିଏ ଏଇ ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପିଲାମାନେ ଏଠି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନବା। ସରି, ସରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାନ। କୋମଳ, କଅଁଳ, ସଦାବେଳେ, ସବୁବେଳେ, ବାସ ମାନେ ବାସ୍ନା, ବସ୍ତ୍ର ବା ବାସଗୃହ, ସଭିଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାଳ ମାନେ ସମୟ, ବାଧା। ପିଲାମାନେ ଏଟା ହଉଛି ବାଧା, ବାଧା ମାନେ ଅସୁବିଧା, ସମ ମାନେ ସମାନ, ଜନ ମାନେ ଲୋକ, ହିତ ଉପକାର, ମିତ ମାନେ ବନ୍ଧୁ, ସାର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣା ମାନେ ନିଜର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ମହକ ବହିର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଇଛେ ତାର ସୂଚୀପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ବହିର। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି ବିଷୟଟି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।